जय जगन्नाथ। जाग ओडिशा जगा ओडिशार आउ एक अध्याय को आपण पुणी थे स्वागत। आज आलोचना करवा जे जड़े दक्ष आईपीएस ऑफिसर जितेबाला चाकरी संन्यास नवा कथा चिंता करती सेटा समाज उपरे तार की प्रभाव पड़े से क्यों माने दायी ए उपरे आमे आलोचना करवा। आपण समस्ते जानी वर्तमान ब्रेकिंग न्यूज भी देखुवे जे जड़े ऑनेस्ट आ दक्ष ऑफिसर जगमोहन मीना जे कि डीसीपी भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी रे कार्यरत अछंती। एई जो खबर आमे समस्ते देखुचंती ये निश्चित भाव में मर्माहत कला भली कहीं ना आपण माने जानिचंती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो भली रही आ सेथिरे मुख्य भूमिका नहीं थांती आईपीएस ऑफिसर। पुलिस जेते भी बदनाम हेउना कहीं किछि ऑनेस्ट ऑफिसर को पाई आज भी आमे सुरक्षित अछंती। सेही बळी ऑनेस्ट ऑफिसर माननको भितरु जदि सर्वाग्रे किए थांती से होचंती जगमोहन मीना। ए कथा मु एमती शुणिकी केवल कहूना मु निजे मध्य जेतेबेले कथा होईची तांकर जो अप्रोच जेतेबेले गंजाम एसपी थिले ओवर फोन गोटे रिक्रुटमेंट एग्जाम रो किछि जो आपण सुनुचंती क्वेश्चन पेपर लीक ए सब एस्पेक्ट रे से जो भली भाव में गाइड करथिले आ जो भली अप्रोच तांकर थिला ए निश्चित भाव में बहुत एनकरेजिंग थिला। आउ जोटा कहती जे लोक माने पुलिस सहित किभली भाव में निर्भय रे संपर्क रखि परिबो जहा फल रे से किछि तथ्य शेयर करि परिबो जहा द्वारा से निजे सुरक्षित होई परिबो। ये सबुर गुटे सुंदर उदाहरण जदि कि अछंती से होचंती जगमोहन मीना। किंतु दुख लागुची जे कोन पई ए निष्पत्ति आपण जानिचंती दीर्घ दिन चाकरी अवधि परे मध्य पोस्ट रिटायरमेंट कौनसी पदवी पाइबा जो भली लॉबी हुए घर गाड़ी ये सब पाई जो भली भाव में आमे पूरा निजुको झुकई दियंती से परिप्रेक्षी रे जड़े यंग ऑफिसर जेतेबेले 13 वर्ष चाकरी कर सारा परे रिजाइन दबाकू साहस देखौचंती मु सतरे सैल्यूट करी। किंतु आमे समस्ते निज स्वार्थ कथा मध्य भाविबा जो थे कि समूह स्वार्थ रही सेटा तांकर बड़पण हो पारे जे से सब को खातिर नकरी पद पदवी को खातिर नकरी से छाड़ी दौरान। किंतु एबे मध्य मो मनरे प्रश्न आसुची जे सतरे एते परिश्रम करिकी जेतेबेले एई भली पदवी जणे पाए कौन मानसिकता थाए जेतेबेले जणे एई भली सेवारु निवृत्त हवा को चाहती सेठी की प्रकार रो व्यवस्था थाए जो थे से निष्पत्ति नियंती जे नहीं एठी कंटिन्यू करबा अपेक्षा मु अन्य कोनोसी माध्यम रे सेवा जोगी परिबी निज परिवार को भी खुशी रे रखि परिबी आ समाज पई किछि करि परिबी। ऑनेस्ट व्यक्ति केबे छाड़ी देई कि तो डिजनेस्ट काम करिवे नाही मोर विश्वास। तेणु मु आपण मानकु केवल एतिकी कहिबा को चाहूची आ निजको पचारिबा को चाहूची प्रश्न जे जणे ऑफिसर तांकर दक्षता पाई देखंतु को भली भाव में पोस्टिंग रही गंजाम रु आरंभ होची कलाहांडी बोध हुए सेठी भी रही कोरापुट बा मालकानगिरी एमती को जगह सेठी भी माओवाइस्ट ऑपरेशन रे जो थिला सेथिरे मध्य से सफलतार सहित कार्य करिसंती। तापरे कटक डीसीपी भुवनेश्वर डीसीपी ये सबू जो पदवी मिली एक क्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइन ने मु कहबा को चाहे जे सेतेबेलार बीजेडी सरकार होंतु बा एबेर बीजेपी सरकार उभय तांको उपरे विश्वास और भरोसा तो रखिछन्ति निश्चय। किंतु वर्तमान कौन हो गला जे कहीं चरम निष्पत्ति मैं ये कहूँ ओडिशा पुलिस ओडिशार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बा पुलिस भावमूर्ति निश्चित भाव में गोटे चरम निष्पत्ति कहीं से रिसीविंग एंड रे आमे अछंती आमर ही क्षति हम। दुईटी दिग ए रही राजनीति कले हेब नाही जदि माननीय मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करिसेंती तांको व्यक्तिगत भाव में डाकिकी केबे कहिथिबे जेतेबेले से प्रथमे रेजिग्नेशन लेटर देइथिले ताहले मु कृतज्ञ माननीय मुख्यमंत्री को पाखरे। नचेत जदि करि नाहंती मु एबे कहिबी माननीय मुख्यमंत्री हुंतु बीजेपी रो राज्य सभापति हुंतु बीजेपी रो जेते भी बड़ बड़ लीडर रहिचंती से केंद्रीय नेता हुंतु बा एठिकार नेता चेष्टा करंतु अंतत पक्षे तांको कन्विंस करबा पई से रिजाइन न करंतु
ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ସହଜରେ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ନିବେଦନ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ଯେ ଏହା ବି ହେଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ ସଚୋଟ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଯଦି ପୁରସ୍କାର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଅପମାନ ମିଳେ, ସବୁବେଳେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପମାନ ମିଳିବ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ତ ହାୟରାର୍କିରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଭୁଲରେ ହଉ ବା ଜାଣିଶୁଣି ହଉ, ସେଇଟା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସିଷ୍ଟମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁଜି ନେତା ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି କୌଣସି ଅପାଠୁଆ ମଣିଷ ଯେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ରାଜନୀତି କରିବା ଆଳରେ ଯଦି କେବେ ଅପମାନ କରନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବା ପଲିଟିକାଲ ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ପରିଚୟ ନେଇକି ଯଦି ସେ ଅପମାନିତ କେବେ କରିଥିବେ ବା ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଯଦି କେବେ ରହିଥିବ, ସେଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ, ଆଉ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସଚୋଟ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ୟଙ୍ଗ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ହରେଇବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହରେଇଲେ, ସେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେସରରେ ହଉ ବା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଜୀବନ ତା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହଉ, ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ପୁଣି ଥରେ କିଭଳି ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ୟଙ୍ଗ ଡାଇନାମିକ ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର ଖବର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଚୋଟ ମଣିଷ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବା ସରକାରୀ ଅଫିସର ହିସାବରେ ସେବା ଦେବାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ସମାଜ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ହାରି ଯାଉଛି। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେ ହଁ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ରହିଛୁ, ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଆମକୁ ସେବା ଯୋଗାଅ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ଆଉ ପରସ୍ପର ଆମେ ପରିପୂରକ। ଏ ଉପରେ ଥରେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ନିଜର ମତ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଏଥିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସେ ଯଦି ରିକନସିଡର କରିବେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।